U Narodnoj biblioteci promovisan je roman epske fantastike Ataron Nikole Kojića koji piše pod pseudonimom Argent Helion. Roman Ataron spada u romane epske fantastike i preoblikovanih mitova i pisan je na engleskom jeziku. Kroz knjigu su prikazane različite zemlje i gradovi sa likovima koji su puni izazova. Riječ je o prvom dijelu Nikole Kojića koji je rodom iz Osječana, živi u Doboju, piše pod pseudonimom Argent Helion. Knjiga sama pravi svoj neki novi svijet i sama počinje svoju radnju na naizgled prilično nevini način. I uglavnom oni koji su pročitali, uglavnom je porede sa Harry Potterom i kažu da je uglavnom blaža verzija Igre prestola. Ja sam počeo sa pisanjem već sredinom 2007. godine. Znači, sad ulazimo već u 10. godinu kako se ovo piše. Naravno, prvi put kad se polazilo, uopšte nije bila ta ideja da ja sjednem za stol i da kažem sad ću ja da pravim novi svijet. Nego je krenulo od nekih sitnih bilješki, da se neke misli, tegobe izbace iz glave i onda su polako vremenom one počele da uzimaju neki svoj oblik. Naravno, veliki dio inspiracije ide iz tih online svjetova i oni koji poznaju te online svjetove pronaći će te iste elemente i u ovoj knjizi. Profesor engleskog jezika i književnosti i strip ilustrator iz Doboja Borislav Boro Maljenović jedan je od ilustratora knjige. Bilo je to zanimljivo iskustvo i prvi posao ovog tipa sa kojim se susreo, kaže Maljenović. To je sjajna stvar da vam kažem. Za mladog crtača to je jedinstveno iskustvo. Prije svega nas, mlade, arogantne crtače, to onako malo dovede u red, nauči nas da ipak postoji neko pametniji od nas, postoji neko iznad nas koji ima svoje prohtjeve, neko se mora poslušati, uraditi kako on kaže. Ja sam dugi niz godina bavio se ilustracijom, bio sam sam svoj šef, sam svoj kritičar i danas mislim da nema većeg i gore kritičara za moje radove od mene samoga, ali ponavljam, ovo je bilo jedno sjajno iskustvo da ti neko kaže dobro, slušaj, ovo je super, ali daj da vidim kakva još rješenja imaš. Sve u svemu neprocjenjivo, zaista jedna ovako zgodna škola, odlična. Epska fantastika je jedan zahvalan žanr koji može biti interesantan svakom koji ima imalo mašte. Svakome. Naravno, roman je slojevit. Mogu ga čitati i djeca da shvate tu jednostavnu borbu između dobra i zla, crno i bijelo i naravno mogu čitati zreli čitaoci, zreli ljudi koji za sebe imaju bogato životno iskustvo i da taj roman posmatraju iz više uglova. Epska fantastika poprima sve veću popularnost među čitalačkom publikom, a ovaj žanr ništa manje nije omiljen ni među najmlađim članovima Dobojske biblioteke. Žanr epske fantastike nije stari žanr, kako da kažem, to je žanr novijeg doba, međutim sa pojavom Tolkienovog Gospodara prstenova on sve više postaje popularan, tako da epska i uopšte fantastika postaje sve čitanija. Sad što se tiče kod nas, ja vjerujem da mlađi čitaoci su više pobornici ovog žanra. Prema najavama autora, Ataron će sljedeće godine u ovo vrijeme dobiti svoj prvi nastavak. Kako je Argent Helion rekao, u planu ima da ovaj njegov roman epske fantastike ima ukupno 5 dijelova. Poštovani gledalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnom izdanju emisije Hronika Doboja. Ostanite i dalje uz program K3 televizije, a mi se vidimo već idućeg petka sa novim informacijama. Do tada, lijep pozdrav!